صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله يحيينا وإياكم على محبته ومحبة آل بيته صلى الله عليه وسلم، ويوفقنا وإياكم لاتباعه، ويميتنا على محبته واتباعه، ويحشرنا وإياكم في زمرته في عافية يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar beliau menyampaikan tausiahnya dengan mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada kita untuk menjalankan daripada syariat kekasihnya, dan sebagaimana kita berkumpul di sini atas kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW, mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufik hidayah kepada kita untuk selalu cinta kepada nabinya, cinta kepada ahlu baitnya, dan mengikuti daripada syariat-syariat baginda dan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فالمعلم الأعظم لنا هو محمد رسول الله، وهو الذي هدانا وعلمنا وأرشدنا، فلولا النبي محمد ما عرفنا الصيام ولا الصلاة، لولا النبي محمد ما عرفنا شيء من الخير ولا تركنا شيء من الشر إلا ببركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dan sesungguhnya nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan dengan adanya Nabi kita, maka kita tidak akan tahu apa itu salat, apa itu puasa, dan juga kita tidak tahu apa saja kebaikan-kebaikan, dan juga kita tidak bisa mencegah diri kita daripada segala kejelekan dan kemaksiatan kecuali daripada berkat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu man harasa ala ittiba'ihi والاقتداء به وملأ قلبه بمحبته ومحبة أهل بيته والصالحين من عباد الله، واستقام على تقوى الله والتزم الخلق الحسن، فذاك عبد من الأبرار. Maka setiap hamba yang berkeinginan untuk selalu mengikuti daripada sunnah-sunnah dan akhlak Nabi kita Muhammad SAW, dan keinginan yang baik selalu untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan niat yang baik, maka itu adalah seorang hamba yang baik. فمن خالف هذا النبي العظيم الرؤوف الرحيم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولم يقتد به ولم يتبعه ولم يجبنا مناديه، فذاك فاته خير الدنيا وخير الآخرة. Dan jika seorang hamba menyalahi apa yang diajarkan oleh Rasulullah, tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah, bahkan dia mengikuti dari hawa nafsunya, maka dia telah ketinggalan daripada kebaikan dunia dan akhirat. وقد قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang muslim itu adalah yang mana orang muslim yang lain selamat dari dirinya, dari lidahnya. أي أنه جاء بأركان الإسلام الخمسة وثبت على أن سلم المسلمون من لسانه ويده. أما إذا يصلي يصوم لكن ما سلم المسلمون من لسانه ويده، يؤذي هذا ويظلم هذا ويأخذ مال هذا ويغتاب هذا ويتكلم على هذا ويكذب على هذا، فهو صورة في الإسلام لا روحانية فيه. Jadi seseorang itu muslim yang telah menjalankan daripada rukun Islam
akan dikatakan selamat jika orang lain selamat daripada lidahnya dan tangannya. Seseorang yang mana dia melaksanakan sholat 5 waktu dan puasa Ramadan, akan tetapi orang lain tidak selamat dari lidahnya dan perlakuannya. Dia menghina, dia menggibah, dia menyiksa, dia mengganggu, maka itu bukan dikatakan sebagai orang muslim yang sebenarnya. وقد قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أتدرون من هو المفلس يوم القيامة؟ قال من يأتي وله حسنات كثيرة لكن يأتي وقد ظلم هذا وآذى هذا وأخذ مال هذا فيطالبه كل من ظلمهم وأخذ حقهم يوم القيامة بالقصاص فيؤخذ من حسناته ويطرح فوق حسناتهم حتى تفنى حسناته. Maka Nabi SAW juga bersabda, apakah kalian tahu siapakah orang yang saling sangat rugi itu? Maka orang yang rugi itu adalah orang yang datang membawa daripada pahala kebaikan, akan tetapi dia telah menghina seseorang, menggibah dan menyakiti orang lain. Nanti di hari kiamat akan diambil kebaikannya dari orang yang pernah dia zalimi, kemudian diletakkan kepada orang yang pernah dizalimi tadi, sampai kebaikan orang tersebut habis, tidak tersisa sedikit pun. فيبقى أصحاب الحقوق عاد ما استخذوا حقوقهم فيقولون لم يبقى له حسنات فيطالب من بقي من أهل الحقوق فيؤخذ من سيئاتهم وتوضع فوق سيئاته ثم بعد ذلك يرمى به في النار فذاك هو المفلس يوم القيامة كما أخبر بذلك سيد الأبرار محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Kemudian jika masih tersisa hak orang lain belum terpenuhi, akan tetapi kebaikan orang tersebut telah habis, maka kejelekan-kejelekan orang yang dia zalimi diambil satu persatu kemudian diletakkan kepada orang tersebut sehingga dia masuk ke dalam neraka. Karena itulah orang yang betul-betul rugi di dunia dan di akhirat. Islam في المسجد، الإسلام في البيت، في الشارع، في السوق، كله الإسلام علمنا المعاملة كلها. فقال صلى الله عليه وسلم الدين المعاملة. ما بتحكم على إنسان أنه من الأخيار من أهل الأمانات إلا إذا عاملته. لا تحكم عليه بمجرد أن تراه لابس جبة وعمامة أو لحية طويلة، لا يعرف ذلك إلا إذا عاملته، جاورته، سافرت معه، عرفت حقيقته. فهذه علامات تعرف بها الخيار من الأشرار. Agama Islam itu di masjid, agama Islam juga di pasar, agama Islam juga kita lakukan di rumah kita, dimanapun kita bersosialisasi dengan orang lain, itulah agama Islam. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, ad-din muamalah, agama itu adalah saling berkomunikasi, berhubungan satu sama lainnya. Tapi agama mengajarkan kita untuk mempunyai hubungan yang baik dengan orang lain. Jika kita tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi kita, maka kita telah menyalahi, dan sulit juga kita akan melakukan kesalahan ketika melakukan hubungan dengan orang lain karena kita tidak mengenal Islam. لا يغرنك من المرء قميص رقعاه ولا إزار إلى نصف الساق رفعاه هذه الدرهم تعرف غيه أو ورعه.
Dan juga ketika kita punya hubungan saling bersosialisasi dengan teman atau orang lain, tentu kita akan mengetahui apakah orang ini adalah orang yang baik, apakah orang ini adalah orang yang jelek ketika kita bersosialisasi dengan orang tersebut. ولهذا من أحسن المعاملة مع الخلق أحسن المعاملة مع الخالق سبحانه وتعالى، ومن لم يحسن المعاملة مع عباد الله لم يصلح ولم يصلح لإصلاح المعاملة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. Oleh karenanya, jika seorang hamba yang mempunyai hubungan baik dengan makhluk atau manusia, tentu dia akan mempunyai hubungan baik juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kita perbaiki hubungan kita dengan sesama mengikuti daripada apa yang diajarkan oleh Rasul, maka hubungan kita pun dengan Allah menjadi baik. ولهذا كانت أحب الأعمال وأفضلها وأقربها إلى الله سبحانه وتعالى هو السعي في النفع لإخوانك المسلمين فيما يصلحهم بسد جوعتهم أو بقضاء دينهم أو بإذهاب حزن عن قلوبهم وإدخال السرور عليهم. Oleh karenanya, di antara amalan yang sangat besar pahalanya adalah kita berusaha memberikan manfaat kepada orang lain. Entah kita membantu apa yang dia perlukan, kita menghilangkan kelaparan dari orang yang lapar, kita menolong dalam menunaikan hutang orang lain, maka ini adalah salah satu cara untuk atau pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. وقد قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. Dan juga dikatakan bahwasanya jika kalian melihat ada orang yang beribadah di dalam masjid, maka saksikanlah dia adalah orang yang beriman. فعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أركان الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا تنقص من أحد من الأنبياء والمرسلين ولا من الملائكة المقربين، فإنهم عباد اصطفاهم الله ألهمهم الطاعات ولم يوقعهم في المخالفات أبدا. لا نبي ولا رسول ولا ملك يعصي الله سبحانه وتعالى. وباليوم الآخر بيوم القيامة، وأن فيه بعد الموت بعث ونشور وخروج من القبور وسؤال وحساب وصراط وجنة ونار، واجب أن نؤمن بذلك كله، وبالقدر خيره وشره من الله تعالى، وتؤمن بالقضاء والقدر، وأنه كل ما حصل لك أو سيحصل بقضاء من الله وقدر فيجب عليك الرضا ويحرم عليك السخط. Dan kita diajarkan juga tentang rukun iman, yang mana rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada Rasul, utusan Allah, yang mana utusan Allah adalah hamba yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidaklah dijaga oleh Allah melakukan daripada kemaksiatan. Dan kemudian kita iman kepada kitab-kitab Allah, kita iman kepada yaumul qiyamah, apa yang terjadi di hari kiamat ketika kita dikeluarkan dari alam kubur, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian kita menuju siratul mustaqim dan lainnya, wajib kita mengimaninya. Dan yang terakhir adalah iman kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, yang baik dan yang jelek semuanya adalah bersumber dari Allah.
maka apa yang kita alami, apa yang terjadi di dalam diri kita, wajib hukumnya untuk ridho, untuk pasrah apa yang telah Allah tetapkan. فمن استنقص من حق أحد من الأنبياء والمرسلين أو أنكر نبوة نبي من الأنبياء والمرسلين فإنه وإن صلى وصام فهو ليس على دين الإسلام. Maka barang siapa menganggap remeh atau kecil daripada sifat-sifat Nabi atau seorang Nabi, mengurangi daripada sifat-sifat mereka, maka dia telah tidak menghargai daripada haknya Nabi dan Rasul. ومن لم يؤمن بما بعد الموت من حشر ونشر وبعث وحساب وميزان وصراط وجنة ونار فهو وإن صلى وصام ليس من أهل الإسلام. Begitu juga jika ada seorang hamba yang tidak mengimani akan apa yang terjadi setelah mati, daripada hisab, mizan, kita ditimbang nanti kemudian melalui pada padang mahsyar dan yang lainnya, walaupun dia sholat dan puasa, maka tidak dikatakan sebagai ahlul iman. فما هناك نبي ولا رسول وقع في معصية الله كما قال الله سبحانه وتعالى في سيدنا آدم فنسي ولم نجد له عزما، أي إنه نسي ما أمره الله، لأن الإنسان سمي إنسان لكثرة نسيانه، ولم نجد له عزما أي ما لم نجد له عزما على المعصية، إنما وقع في أكل الشجرة نسيانا ولم يعزم على ذلك، لم نجد له عزما على المعصية، وليس أنه ليس من العزم، فهو نبي ورسول معصوم أبونا آدم عليه السلام. Kemudian barang siapa yang menganggap bahwa Nabi itu pernah melakukan suatu kesalahan, maka dia termasuk orang yang belum beriman kepada Allah, karena para Nabi itu semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Adapun yang terjadi pada ayah kita Nabi Adam alaihissalam ketika memakan buah tersebut, itu disebutkan di dalam Al-Quran, maka Nabi Adam waktu itu lupa akan apa yang telah Allah perintahkan ketika itulah, dan Nabi Adam tidak ada keinginan untuk memakan buah tersebut. Jadi memang para nabi dan rasul mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada keinginan di dalam diri Nabi Adam untuk bermaksiat kepada Allah, bahkan itu semua karena dalam keadaan lupa. Oleh karenanya, kenapa manusia itu dalam bahasa Arabnya dikatakan insan, karena banyak lupanya. وكلنا ما نعصي الله سبحانه وتعالى عن عمد، لأنها من أهل الإيمان ومن أهل الإسلام، ونعتقد أن الله سبحانه وتعالى يرانا، إنما إذا وقعنا في زلة ذلك بغفلة ونسيان، فإذا تنبهنا في الحال تبنا واستغفرنا ورجعنا وأبنا إلى الله. Dan begitulah orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah kita jatuh dalam sebuah kemaksiatan kecuali kita dalam keadaan lalai, kita dalam keadaan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ketika orang ahlul iman tadi ingat kepada Allah, tersadar dirinya, dia ingat kepada Allah, tentu dia akan bertobat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كلكم خطاء، من مننا ما قد غلط، من مننا ما قد زل، كل منا معرض للزلل، لكن ليس العيب أن نغلط، ليس العيب أن نزل، لكن العيب كل العيب أن نستمر في الغلط
وأن نستمر في الزلل. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم وخير الخطائين التوابون يرجعون ويؤوبون إلى الله ويعلمون أنه لا يغفر الذنب إلا الله. Dan Nabi SAW bersabda, semua kalian itu adalah orang yang salah. Siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan kesalahan? Tentunya kita pernah melakukan kesalahan-kesalahan ketika kita lalai, ketika kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bukanlah suatu kekurangan kita melakukan kesalahan. Yang dinamakan kekurangan atau aib itu adalah kita melakukan kesalahan kemudian kita melakukannya kembali, kita jatuh kemaksiatan lagi. Itu adalah sebuah aib, kekurangan di dalam diri kita. Karena Nabi melanjutkan dalam hadisnya, sebaik-baik orang yang salah itu adalah dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia melakukan kesalahan, ingat dan sadar dirinya, kemudian cepat-cepat untuk bertobat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. فالإيمان محله القلب لكن علامات تظهر في الظاهر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن من أمنه المسلمون على أموالهم وأعراضهم. ما دام أنك مهتمن على أموال الناس ما تخون، وعلى أعراضهم ما تنظر إلى عوراتهم ولا تنقص من حرماتهم، فحينئذ تكون هذه علامة الإيمان. Maka bagaimana kita mengetahui bahwasanya orang itu betul beriman? Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, mukmin itu adalah yang mana orang lain merasa aman. Artinya orang lain merasa aman dari hartanya, kehormatannya dan lain-lainnya. Itulah orang mukmin yang sejati. Orang lain merasa aman dari lidahnya dan lain-lainnya. Jadi kalau kita ingin mengenal apakah dia betul-betul orang beriman, bukan dari pakaiannya, tapi dari sikap dan kelakuannya. Ketika dia bisa memberikan keamanan orang lain, tidak mencaci, tidak menghina dan menyakiti, itulah orang mukmin yang sebenarnya. فإذا استقمت على الإسلام وثبت على أركانه وقمت وثبت في قلبك الإيمان ورسخ اليقين في باطنك، فحينئذ يثمر ثمرة عظيمة. وما هي تلك الثمرة؟ الإحسان. الإحسان. والله سبحانه وتعالى يحب المحسنين. Jika kita melakukan daripada rukun Islam dan juga sudah kuat di dalam hati kita daripada rukun-rukun iman, maka akan menghasilkan sebuah buah. Buah itu adalah namanya ihsan. Ihsan itu berbuat baik, sebagaimana dalam hadis yang disebutkan, itu adalah ihsan. وقال صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أن يكون في قلبك المراقبة لله سبحانه وتعالى. إن صليت في المسجد وإن صليت في البيت الله مطلع على صلاتك، وإن كنت في خلوة أو عند الناس الله مطلع على أفعالك، بل وعلى ما في خاطرك وما في قلبك مطلع الله سبحانه وتعالى عليه. فحينئذ تراقب الله في كل قول وكل فعل وكل خاطر. Ihsan itu sebagaimana yang disebutkan dalam hadis adalah yang artinya engkau menyembah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, atau seakan kalau kamu tidak bisa melihat Allah maka sesungguhnya kalian diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat muraqabah, sifat kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala akan membuat selalu kebaikan di dalam diri kita.
karena iman dan Islam itu ada di dalam hati manusia. Ketika sudah tetap ihsan di dalam hati tersebut, maka akan mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. وقد قال الله سبحانه وتعالى إن الله لمع المحسنين فإذا كنت من أهل الإحسان كان الله معك بلطفه ورحمته ومعونته وتولاك في جميع أحوالك. Dan jika kita sudah termasuk hamba yang ihsan, maka Allah telah menegaskan dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah bersama orang yang muhsin, orang yang betul-betul punya sifat ihsan. Maksudnya bersama sini adalah dia selalu mendapat perlindungan daripada Allah, mendapat penjagaan daripada Allah, mendapat sifat lembut daripada Allah Subhanahu wa taala. Qala sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam, inna Allah kataba al-ihsan ala kulli shay. Yanbaghi laka an tuhsin. Idza amalta ahsanta al-muamalah, idza takallamta ahsanta al-kalam, idza fa'alta ahsanta al-fi'l. فينبغي لك أن تحسن مع نفسك فلا تظلمها بأن تبعدها عن مجالس الخير وتوقعها في مجالس الشر، وأولادك تحفظهم وتحسن تربيتهم ولا تجعلهم يسائرون الأشرار فيكونون بعد ذلك من الأشرار، فتهمل أمرهم. إن أحسنت تربيتهم تربوا على محبة الخير والأخيار فكانوا من الأخيار وسعدت بهم في الدنيا وقرت بهم عينك في يوم القيامة. Dan ihsan itu bukan hanya dalam kita beribadah kepada Allah. Ihsan itu dalam segala hal. Bahkan ketika kita dalam mendidik anak-anak kita, maka berbuat baiklah, berbaguslah dalam mendidik anak-anak kita. Jangan sampai kita mendidik atau menjatuhkannya dalam kejelekan, maka kita akan merasa rugi nanti kelaknya ketika sudah besarnya anak kita. Maka mulai kecil didiklah anak-anak kita untuk menyenangi daripada kebaikan-kebaikan, hal-hal yang baik kita didik, kita kenalkan mulai kecilnya. هذا من الإحسان التعاون على البر والتقوى. Dan di antara bagian ihsan itu adalah saling tolong menolong dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. فيتعاون أهل البيت الواحد على طاعة الله فيثبتون في بيوتهم ما يرضي الله ويخرجون من بيوتهم ما يسخط الله سبحانه وتعالى. Dan dia, kalau misalkan di dalam rumah kita juga saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, maka rumah kita akan penuh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa yata'awan al-musallun ma'a ta'mir al-masjid fi imarat al-masjid fi majalis al-ilm, fi majalis al-dhikr, majalis tilawatul al-Quran, majalis as-salah ala sayyidil anam Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. فيتعاونون على دروس بعد الفجر حتى يحوزون الفضل والأجر من المولى سبحانه وتعالى. فإنه إذا كان هناك ترتيب بعد الفجر لأدرك كل من يصلي، ومن ثبت بعد في مسجده أدرك الأجر والثواب، ودخل في حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأدرك الحج والعمرة، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح في جماعة ومكث في مصلاه حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين أعطاه الله ثواب حجة وعمرة تامتين. فإذا تعاون تأمير المساجد مع أهل المصلين فإنهم يتعاونون بأن يحوزوا كل يوم حجة وعمرة وهم في بلادهم وبين أهليهم وأولادهم وفي ثيابهم دون أن ينفق أي مال، فيفوز بخير الدنيا وخير الآخرة، وييسر الله سبحانه وتعالى له أمر دنياه وأمر آخرته. Dan begitu juga saling tolong menolong antara jamaah sholat dengan pihak pengurus masjid dalam meramaikan masjid. Bukan hanya ramai dalam pembangunan, tapi juga meramai isi daripada masjid ini, seperti dengan majelis ilmu, majelis zikir, majelis qiraat Al-Quran,
majlis salawat, majlis maulid dan lain-lainnya, maka saling tolong menolong dalam menghidupkan masjid tersebut. Lebih-lebih lagi kata beliau, seperti di waktu sekarang ini setelah sholat subuh, jika orang yang di sekitar yang sholat dan pihak masjid meramaikan setiap harinya setelah sholat subuh dengan majlis-majlis tadi, maka semuanya akan mendapatkan pahala yang sangat besar daripada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian dia menetap di tempat sholatnya sampai terbitnya matahari, kemudian dia sholat sunnah 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah. Itu setiap hari kalau kita lakukan, maka kita mendapatkan pahala ibadah haji dan umrah setiap harinya. Kalau tidak, bukan ada saling tolong menolong satu sama lainnya, kita tidak akan mendapatkan pahala yang sangat besar tersebut. بهذا يكون التعاون بين المسلم والمسلم في الخير، فيتأمرون بالمعروف ويتناهون عن المنكر، وهذا الذي يقربهم من الله ويقربهم من حبيبه ومصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. Dan saling tolong menolong dalam kebaikan, dalam ketakwaan itu adalah salah satu cara juga untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan mendekatkan diri kita kepada kekasihnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amma man tajidahu yusalli wa yakhruj wa ka'an laysa lahu haja ma'a Allah, فيضيقون من الجلوس في المساجد، من مجالس العلم، مجالس الذكر، ويضيقون من تلاوة القرآن لأنهم بعدوا عن مجالس الذكر وعن ذكر الرحمن، فلهذا استولى عليهم الشيطان. وقد قال الله في القرآن: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فالله يحفظنا وإياكم من وساوس الشيطان ويسلك بنا وإياكم باتباع حبيب الرحمن محمد سيد الأبرار سيد الأكوان صلى الله عليه وآله وسلم. Adapun jika seseorang setelah sholat berjamaah di masjid ini, misalkan kemudian dia langsung keluar tanpa berdoa, tanpa meminta kepada Allah, maka ini seakan-akan dia tidak memerlukan kepada Allah. Dia sudah kaya, dia bukan hamba yang miskin, yang seharusnya kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan telah kehilangan bagi dia pahala yang sangat besar. Maka kita juga seorang hamba untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan, sebagaimana yang telah tadi, kalau ada seseorang yang merasa tidak betah di dalam masjid, gelisah, maka sesungguhnya di dalam hatinya ada setan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, barang siapa yang berpaling daripada zikir kepada Allah, mengingat kepada Allah, maka kami akan masukkan di dalam hatinya seorang teman yang teman dia adalah setan. Mungkin tausiahnya sampai di sini, tapi beliau memberikan waktu kepada jamaah semua, ibu-ibu atau bapak-bapak, untuk bertanya seputar agama, tidak terkhususkan kepada tema atau apa yang beliau sampaikan. Kalau misalkan ada pertanyaan, untuk menghemat waktu supaya maju aja, supaya tidak lama mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang ingin saya tanyakan, kita sering dengar sholat sunnah subuh itu lebih mulia daripada dunia dan sisinya. Terus bagaimana umpamanya kalau kita bangun subuhnya telat, sementara kalau kita ke masjid ketinggalan sholat sunnah subuh? Kalau kita mau sholat sunnah subuh di rumah dapat, tapi kalau untuk melangkahkan kaki ke masjid otomatis tidak dapat untuk sholat sunnah subuhnya. Kira-kira yang menjadi pilihan kita yang mana, Habib? Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة لا عاد تشرع في صلاة وقد أقيمت الصلاة هكذا قال رسول الله. Pertama beliau menyampaikan kalau sudah dikumandangkan iqamah maka tidak ada sholat kecuali sholat yang fardu saja. فإذا فاتت عليه سنة القبلية عرفت لو كان حريصا على القبلية كان بيتقدم فإذا فاتت يمكن أن يصليها بعد الصلاة أو يقضيها بعد الإشراق. Kalau misalkan tadi dalam posisi kalau dia sholat sunnah nanti ketinggalan jamaah, kalau tidak sholat sunnah ya ketinggalan pahala qobliyahnya, maka sholat sunnah qobliyah bisa dilakukan setelah sholat fardu. Jadi kalau ketinggalan sholat sunnah fajar tadi bisa dilakukan setelah sholat fardu atau dilaksanakan setelah isyraq nanti. قال صلى الله عليه وسلم ركعتان قبل الفجر خير من الدنيا وما فيها. Dan di antara keistimewaan sunnah fajar adalah 2 rakaat sebelum fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. كذلك إذا فاتتك قبلية الظهر صليها بعد صلاة الظهر أداء لا قضاء. Begitu juga kalau misalkan kita ketinggalan qobliyah zuhur, bisa kita lakukan qobliyah zuhur tadi setelah sholat zuhur, bukan dikatakan qadaan tapi masih adaan. Ada lagi yang bertanya? Ini lagi saya tanyakan, kalau kita sholat sunnah di rumah, kiblatnya itu hanya mengandalkan dari kompas HP. Kira-kira gimana itu kiblatnya? Kalau sholat sunnah di rumah? Kelihatannya di kompas menjauh. نعم بالنسبة للقبلة إذا كان جوال أصلي والنظام مضبوط فله أن يعتمد عليه في مكان الذي لا يعرف فيه القبلة فإنه في مرتبة الاجتهاد. Jadi masalah kompas yang ada di HP, kalau memang itu sudah istilahnya bisa dipercaya lah daripada aplikasinya, dan aplikasi kiblat itu pun banyak, ya tentunya kita bisa percaya kalau sudah diuji, maka boleh kita bersandarkan atas kompas tersebut. Ya, itu dalam hukum fikihnya 1 derajat dengan ijtihad dalam kiblat. Ada lagi yang ditanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya saya ingin bertanya yang keluar daripada tema. Biasanya di dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad yang biasa diadakan di masyarakat Kalimantan itu membuat sebuah pohon-pohon yang dihias yang diisi dengan hadiah ataupun makanan. Yang ingin saya tanyakan bahwa kita lihat pada perayaan-perayaan umat yang lain seperti Nasrani dan orang-orang Konghucu itu juga membuat pohon-pohon yang dihias, yang digantungkan makanan-makanan dan hadiah-hadiah. Yang ingin saya pertanyakan, yang biasa kita lakukan dalam peringatan Maulid Nabi membuat hiasan pohon-pohon itu apakah bukan termasuk tasabuh bil kufar? Nah, inilah yang ingin saya tanyakan
dan mudah-mudahan mendapat jawaban yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إنما الأعمال بالنيات، إن قصدوا التشبه فذاك حرام، وإن لم يقصد التشبه لأن في اعتقادهم عند قراءة المولد تنزل الرحمة، تنزل البركة، فهي تنزل على الطعام وعلى الماء وعلى من حضر وعلى ما حضر، فهم يريدون البركة من ذلك الطعام أو ذلك الماء، فذاك لا حرج فيه. Jadi jawabannya adalah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis innamal a'malu binniyat. Jadi sesuai niatnya masing-masing. Kalau niatnya melakukan pohon pisang tadi dengan telur dan lainnya, itu tujuannya mengikuti daripada seperti orang yang musyrik atau kafir, ya termasuk bagian daripada mereka. Tapi kalau niatnya adalah ingin mendapatkan keberkahan, karena setiap pembacaan maulid atau sejarah Nabi itu akan turun rahmat dan keberkahan dari Allah. Apapun yang ada di tempat tersebut, orang yang hadir, makanannya, minumannya, semuanya mendapatkan keberkahan. Jadi kalau tujuannya untuk mendapatkan keberkahan, maka tidak ada dosa di dalamnya. Ada pertanyaan lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang salat Isra, ada yang mengatakan waktu yang ditertera di jam-jam yang ada di masjid-masjid itu adalah waktu Isra, terbitnya matahari, bukan waktu Isra salat waktu Isra. Ada yang mengatakan seperti itu, karena antara subuh dengan jam yang tertera di masjid-masjid sekitar 1 jam 15 menit. Sedangkan kemarin Habib menjelaskan di Masjid Darussalam waktu Isra itu setelah 15. Soal ada al-sa'a fi masjid waktu syuruk. Hal hada waktu syuruk. عندنا وقت الإشراق جمنم، وقت الإشراق جمنم، لكن وقت صلاة الإشراق جمنم نم بلس minute. Jadi sudah jelas bahwasannya kalau misalkan di masjid itu waktu isyraqnya ada jam 6 misalkan, berarti setelahnya lagi 16 menit itu waktu sholat isyraqnya. وهكذا إذا علمنا وقت الإشراق فليس معنى وقت الإشراق دخول صلاة الإشراق، إنما نضيف بعد ذلك الوقت من دخول الإشراق 16 دقيقة، فحينئذ يكون قد مضى قد الرمح فيدخل وقت الإشراق. Jadi kalau kita ketahui misalkan ketentuan waktu isyraqnya sudah ada, baru kita tambah 16 menit ya. Jadi misalkan jam 6 berarti 6.16, kalau jam 5.59 berarti jam 6.15, maka jam 6.15 itu adalah waktu untuk melaksanakan sholat isyraq. تفضل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستحي جاهل أن يسأل عما لا يعلم، ولا يستحي عالم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم. Nabi SAW bersabda, janganlah kita malu bertanya dengan orang alim. Dan juga orang alim ketika ditanya dengan sesuatu yang tidak dia ketahui, janganlah malu untuk mengatakan wallahu a'lam.
Ada lagi yang ingin tanyakan? Satu lagi, Beb. Sekarang kan di Arab Saudi itu, di Mekah, kita melaksanakan tawaf harus pakai kain ihram. Apakah kita melakukan tawaf sunnah itu harus dibuka juga anunya, bahunya? Karena tadi menggunakan kain ihram melaksanakan tawaf sunnah. لا يسن كشف المنكب إلا في طواف بعده سعي. في طواف ليس بعده سعي لا يسن كشف المنكب، ويسمى بالاطباع، فلا يسن الاطباع إلا في طواف بعده سعي، سواء كان سنة أو واجب، المهم أنه بعده سعي، هذا يسن فيه كشف المنكب للرجال لا للنساء. Jadi dalam pelaksanaan tawaf ketika pakai kain ihram itu kan disunahkan untuk terbuka ya bagian pundaknya, salah satu pundaknya. Itu disunahkan jika setelah tawaf kita melakukan sa'i seperti umrah dan haji, entah umrah wajib atau umrah sunnah atau hajinya yang sudah kesekian kalinya. Ketika melakukan tawaf dan setelah tawaf tadi akan melakukan sa'i, baru disunahkan untuk terbuka bagian pundaknya. Adapun setelah tawaf kita tidak melakukan sa'i, seperti baru datang langsung tawaf, nah setelahnya kan tidak ada sa'i karena hanya tawaf kudum misalkan, karena tawaf atas kedatangan dari ke kota Mekah, atau tawaful wada. Ya, tawaful wada setelahnya kan tidak ada sa'i, maka tidak disunahkan untuk terbuka ya. Dan ini khusus laki-laki aja. Sudah. Ada lagi? Cukup? ما شاء الله. فرصة الإنسان يحصل حد يسأله فرصة. فرصة. كلهم Ya. Kesempatan ya sebenarnya, mumpung ada beliau untuk bertanya. Ya. Kalau ada permasalahan agama apapun itu bisa ditanyakan. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. آمين. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا ما ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا، ووفقنا لكل ما يرضيك عنا، وأعنا على كل ما تريد منا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. ووفقنا لما يرضيك عنا، وجنبنا كل ما يصدق عنا يا رب العالمين. نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، وجوازا على الصراط، ونصيبا من الجنة. زين اللهم النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. انقلنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، انقلنا من الخذلان إلى التوفيق، انقلنا من البدعة إلى السنة، ومن الجور إلى العدل، ومن الفترة إلى الاجتهاد، ومن الغفلة إلى اليقظة. وأصلح قلوبنا وقوالبنا، وأصلح نياتنا وأعمالنا يا حي يا قيوم، واشملنا برحمة من عندك يا رب العالمين، واجعل في قلوبنا نور، وفي سمعنا نور، في بصرنا نور، في ذواتنا نور،
واجعل لنا نور نهتدي به بنور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، نور الأنوار، ترياق الأغيار، مفتاح باب اليسار. يا عزيز يا غفار، يا كريم يا ستار، يا جليل يا جبار، بجاه نبيك محمد المختار استجب دعانا ولا تخيب رجانا يا أرحم الراحمين، واجعلنا في أمان مما نخاف. يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف، يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف، يا أمان الخائفين نبسنا مما نخاف، يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف، يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف، يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف ونحذر، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، حفظنا من كل بلاء يخرج وينزل من السماء. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رب يا غفار يا غياث المستغيثين أدرك الهالكين أغثنا أدركنا برحمة من عندك تغنينا بها عمن سواك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. ولسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.